Nakon mjesec dana svakodnevne berbe, uspješno smo je priveli kraju. Malina Fertodi je pokazala da i njeni plodovi mogu biti dosta krupni i kvalitetni, ali preduslov za to je zdrava biljka i dobra prihrana. Iako puno ljudi smatra da poslovi pri uzgoju maline traju samo tih mjesec dana kada je berba, to nije tako. Sa berbom je završena jedna sezona, a u isto vrijeme počinje druga. Upravo sada je najkritičniji trenutak u proizvodnji maline, a to zaboravlja većina proizvođača. Iako su poskupljenja velika kada su u pitanju hranjiva, kao i ostali troškovi u proizvodnji maline, porasla je njihova cijena, tako da bi ova godina trebala biti zadovoljavajuća kada su u pitanju prihodi. Najčešće prihodi ne ovise samo o cijeni, već je ključni faktor količina ubrane maline. Količina od 5 kg po dužnom metru godinama je nedostižni san većini proizvođača upravo zbog odnosa samih malinara prema biljkama od kojih ostvaruju profit. Naravno, ima izuzetaka, pa neki proizvođači održavaju malinu na ispravan način i od toga imaju veću korist. Kao i u svakom poslu, potrebna su dodatna ulaganja da bi taj posao opstao ili napredovao. Upravo zbog toga ćemo u ovom videu pričati o koracima koje treba poduzeti nakon same berbe, a ključni su za uspješnu novu sezonu. Zbog visokih temperatura i male količine padavina prinosi su umanjeni oko 30%, a nešto slično se dogodilo i prošle godine, što se odrazilo na rast cijena ovog voća. Pored toga, prošlogodišnja suša odrazila se negativno na razvoj mladih izdanaka, pa se malina negdje nije dobro pripremila za ovu godinu. U ovoj berbi bilo je situacija gdje su se odmah na početku berbe počele sušiti rodne grane. Sve je to rezultat loših ili nikakvih tretmana u periodu nakon berbe. Kada su plodovi pobrani, krećemo sa zaštitom mladih izdanaka od bolesti. Na ovaj ih način trebamo sačuvati za iduću godinu. Čest je slučaj da na stabljikama već sada otpada lišće ili na nekim dijelovima list ima drugačiju boju, što upućuje na bolest. Tu bolest je trebalo spriječiti prije početka berbe, ali ako tada bolest nije spriječena, sada je krajnji rok za to. Prvi korak koji treba uraditi prije prskanja fungicidom jeste čišćenje malinjaka od korova i starih stabljika maline. Budući da je malina bez zaštite više od mjesec dana, na njoj je vjerovatan razvoj bolesti, pa nećemo čekati opadanje lista, već ćemo ga u što kraćem roku odstraniti zajedno sa starim stabljikama. Znamo da ste se umorili i da ste iscrpljeni od berbe, ali sačekajte sa odmorom još nekoliko dana. Nakon toga odmarajte bezbjedno kao što će i vaše maline biti bezbjedne.
Upravo uklanjanjem starih stabljika, novi mladi izdanci će dobiti više prostora i moći će se lakše razvijeti. Drugi razlog zbog kojeg to radimo jeste zaštita i prihrana novih izdanaka. Ako ne uklonimo stare izdanke, nećemo moći kvalitetno tretirati nove, nakon čega oni mogu lako oboljeti. Često se smatra da stari izdanci štite nove od jakog sunca. Da bi bili bezbjedni da će sa novim izdancima sve biti u redu, preko lista ćemo im dati folijarnu prihranu sa nekim od biostimulatora, poput sinergona ili trejnera. A odlično se pokazalo i hranjivo zoberaminol proizvođača Zoberbak. Ukoliko ne možete naći neko tečno hranjivo, može se koristiti i obično vodotopivo hranjivo ravnomjernog sadržaja makroelemenata, poput 20-20-20 NPK hranjiva. U ovo vrijeme velika je i mogućnost pojave insekata, a naročito grinja, koje rade veliku štetu, a često ih i ne primjećujemo. Bez obzira primijetili ih ili ne, sada je vrijeme za preventivnu borbu protiv njih. Prskanjem stabljika sa nekim od akaricida spriječiti ćemo pojavu grinje. Za ovu namjenu često se koristi preparat pod nazivom Vertimek. Za borbu protiv insekata poput lisnih ušiju ili raznih mušica koje se zavlače pod koru maline, može se koristiti karatezeon ili kalipso. Sa ovim tretmanima olakšati ćemo moguću kasniju borbu sa nekim od ovih štetnika. Preventivna zaštita uvijek je jeftinija i kvalitetnija od zaštite koju poduzimamo nakon što se neki od štetnika već pojavi. A isto tako je i sa bolestima, kako kod čovjeka, tako i kod biljaka. Bolje je spriječiti nego liječiti. Najčešća bolest koja se razvija u ovom periodu, a uzima maha krajem ljeta i u jesen, jeste didimela. Često se koristi i naziv plamenjača, a bolest je uzrokovana gljivicom koja se širi po listu. Najčešći prizor na listu koji se može uočiti jeste djelomično sušenje lista u obliku slova V. Ovu bolest nije teško prepoznati, ali i ako je sada negdje nema, potrebno je biljke zaštititi od nje. Kada bolest uznapreduje, kompletan list se osuši, a bolest se prenosi na koru stabljike. Upravo na tom mjestu nalazi se i pup iz kojeg će izaći naredne godine rodna grana. Od zdravlja pupa ovisi i urod u narednoj godini. Osim pupa, ova bolest oštećuje i koru stabljike, pa je u jesen moguće primijetiti crne mrlje po stabljici. Dubinskim nagrizanjem kore oštećuju se kanali kroz koje biljka provodi hranjivo u gornje dijelove stabljike, pa imamo čestu pojavu da su u gornjem dijelu stabljike grane jako kratke. Upravo to je razlog zbog kojeg moramo sada reagirati. Za borbu protiv gljivičnih oboljenja koriste se fungicidi. U ovoj fazi koristiti ćemo preparat Quadris ili Ortiva Top, a obavezno na kraju godine, kada list otpadne, stabljike ćemo tretirati bakrenim preparatom poput Cupra Blau.
Za još bolju zaštitu trebalo bi maknuti svo suho ili oštećeno lišće, a bilo bi poželjno skinuti svo lišće do visine od 40 cm. Ipak, budući da smo svi jako umorni i potreban nam je odmor, ovi tretmani će biti dovoljni. I za kraj da zaključimo. U periodu nakon berbe odstranjujemo stare izdanke. Prostor oko mladih izdanaka čistimo od korova. Podižemo mlade izdanke sa zemlje, ali ne vežemo ih gusto, nego ih raspoređujemo tako da je između njih što veća prozračnost. Radimo tretman protiv gljivičnih oboljenja nekim od fungicida. Radimo tretman protiv insekata i grinja, te vršimo prihranu hranjivima sa ravnomjerno zastupljenim elementima. Nakon tretmana odmaramo, pa nakon nekih 10 dana ponavljamo tretman fungicidom te vršimo kontrolu biljaka, tražeći moguća negativna djelovanja insekata. Održavamo i vlažnost u tlu redovitim zalijevanjem. Ako je u tlu čest nedostatak vode, može se malčirati prostor oko stabljika da bi se vlaga što duže zadržala u tlu. Svim proizvođačima maline želimo ugodan ostatak ljeta i da što bolje pripreme malinu za narednu godinu. A onim malinarima koji tek sada kreću sa berbom kasne maline, želimo naravno dobar urod i dobru cijenu. A pošto su neki tražili da uradimo videe i na temu kasne maline, ti videi su u pripremi i već za nekoliko dana će biti prikazani na našem kanalu. Zato ostanite s nama i ne zaboravite nam pisati u komentar sve što vam nije jasno vezano za uzgoj maline i naravno svog drugog voća i povrća.